बारिश की तरह घर में उतरते देखा, सिर्फ हलवे से भी है पेट को भरते देखा, भूख से तंग BA करें खुदकुशियां, कोई हाफिज नहीं यूं जहां से गुजरते देखा, कोई हाफिज नहीं यूं जहां से गुजरते देखा। सबकी हड़ताल, डॉक्टरों की हड़ताल, नर्सों की हड़ताल, इंजीनियर्स की हड़ताल, मास्टरों की हड़ताल, प्रोफेसर, कभी सुना मौलवियों ने हड़ताल की, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमने इस दफ़ा तरावी नहीं पढ़ानी, कभी नहीं हुआ आज हमने ईशा की नमाज नहीं पढ़ानी, ठंड बहुत है, 5,000 तनख्वाह, 6,000 से 10,000 बड़ी छलांग लगाई। तो हजरत मौलाना क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत कैसा गुजारा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। हजरत कितनी तनख्वाह है? बस 6,000 अल्लाह ताला को फजल मिल जाती है। बच्चे कितने हैं? बच्चे 16 हैं जी, 16 बच्चे। बस वो असल में बात यह है कि तकरीबन 20 हो ही जाते, लेकिन मेरी चौथी बीवी फौत हो गई थी तो 3, तो गुजारा अल्लाह का शुक्र। उधर डॉक्टर साहब कितनी तनख्वाह? जी 6 लाख बन जाती है। हजरत बच्चे कितने? बच्चे तो 2 ही अच्छे जी। और जी महंगाई बहुत है, गुजारा नहीं होता। इधर ये हाल है, इधर ये हाल है, तकाबुल है ही नहीं है। तो रिज़्क बारिश की तरह घर में उतरते देखा, सिर्फ हलवे से भी है पेट को भरते देखा, भूख से तंग BA करे खुदकुशियां, कोई हाफिज नहीं यूं जहां से गुजरते देखा, और खाते खाते वो ही मर जाते तो देखे अक्सर, मौलवी एक भी भूखा नहीं मरते देखा, खाते 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 शहीदे ताम, हाय हाय, मौलवी एक भी भूखा नहीं मरते देखा। और मैं बेल्जियम गया, बेल्जियम के में पाकिस्तान के सफीर ने मुझे इशाया दिया, तो मैंने कहा यूरोप वालों तुम मौलवियों को मिटाना चाहते हो, ये मिटने वाली मखलूक है ही नहीं। मौलवी और आलू दुनिया के हर खित्ते में कसीर तादाद से मैंने कहा अल्लाह मुझे एक खातून कहने लगी टीवी के इंटरव्यू पे, दुनिया न्यूज़ पे, कहते गिलानी साहब आप ये मौलवी और सूफ़ी क्यों बन गए? आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के जब पढ़े हैं तो ये मौलवियों के सूफियों की तो कोई इज्जत नहीं। मैं कहा बड़ी इज्जत है। कहती कहाँ इज्जत है? मैं कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इतना भी किया गुजरा मुआशरा नहीं है। कहते नहीं यहाँ तो नहीं कहते, सूफी हो सूफी हो मौलवी। मैं कहा कहते होंगे, लेकिन बस में चले जाएं, चढ़ जाएं, सीट ना मिले, नौजवान अब भी खड़ा हो जाते हैं, मौलवी साहब तशरीफ रखिए, सूफी साहब बैठ जाइए। मैंने कहा ऐसा भी गया गुजरा मुआशरा भी नहीं है, क्या मत ना आ जाए फिर अगर इस तरह। कहती रियली? मैं कहा यस रियली। कहती अच्छा कोई और फायदा बताएं। मैंने कहा चीनी क्या भाव है? कहती 70 रुपए किलो। मैं कहा हमारी बला से 70,000 रुपए किलो भी हो जाए, हमारे हलवे बंद ही नहीं हुए तो हमारी खीरें उसी तरह चल रही हैं, हमारे जर्दे उसी तरह। कहती वाकई? मैं कहा जी। मैं कहा मैं नंबर 2 मौलवी हूँ, मौलवी नहीं ना, कि मेरी शक्ल सूरत मौलवी आना है, चलो मैंने शलवार कमीज पहनी है मौलवी। तो मैंने कहा इस हुलिये में भी मुझ पर नंबर 2 मौलवी होने के बावजूद मैं कहता हूं कि रिज़्क बारिश की तरह घर में उतरते देखा, सिर्फ हलवे से भी है पेट को भरते देखा, भूख से तंग BA करें खुदकुशियां, कोई हाफिज नहीं यूं जहां से गुजरते देखा, कोई हाफिज नहीं यूं जहां से गुजरते देखा। सबकी हड़ताल, डॉक्टरों की हड़ताल, नर्सों की हड़ताल, इंजीनियर्स की हड़ताल, मास्टरों की हड़ताल, प्रोफेसर, कभी सुना मौलवियों ने हड़ताल की, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमने इस दफ़ा तरावी नहीं पढ़ानी, कभी नहीं हुआ आज हमने ईशा की नमाज नहीं पढ़ानी, ठंड बहुत है, 5,000 तनख्वाह, 6,000 से 10,000 बड़ी छलांग लगाई। तो हजरत मौलाना क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह।
حضرت کیسا گزارا؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے حضرت. کتنی تنخواہ ہے؟ بس 6,000 اللہ تعالیٰ کو فضل ہے مل جاتی ہے. بچے کتنے ہیں؟ بچے 16 ہیں جی. 16 بچے. بس وہ اصل میں بات یہ ہے کہ تقریباً 20 ہو ہی جاتے، لیکن میری چوتھی بیوی فوت ہو گئی تھی تو 3 ہیں. تو گزارا اللہ کا شکر. ادھر ڈاکٹر صاحب کتنی تنخواہ؟ بس جی 6 لاکھ بن جاتی ہے. حضرت بچے کتنے؟ بچے تو 2 ہی اچھے جی. اور جی مہنگائی بہت ہے، گزارا نہیں ہوتا. ادھر یہ حال ہے، ادھر یہ حال ہے، تقابل ہے ہی نہیں ہے. تو رزق بارش کی طرح گھر میں اترتے دیکھا، صرف حلوے سے بھی ہے پیٹ کو بھرتے دیکھا. بھوک سے تانگ بیے ایم میں کرے خودکشیاں، کوئی حافظ نہیں یوں جان سے گزرتے دیکھا. اور کھاتے کھاتے وہی مر جاتے تو دیکھے اکثر، مولوی ایک بھی بھوکا نہیں مرتے دیکھا. کھاتے 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 شہید طعام. ہائے مولوی ایک بھی بھوکا نہیں مرتے دیکھا. اور میں بیلجیم گیا، بیلجیم کے میں پاکستان کے سفیر نے مجھے عشائیہ دیا، تو میں نے کہا یورپ والوں تم مولویوں کو مٹانا چاہتے ہو، یہ مٹنے والی مخلوق ہے ہی نہیں. مولوی اور آلو دنیا کے ہر خطے میں کثیر تعداد سے. میں نے کہا اللہ کے بندو بہت مٹانا چاہا، لیکن میں کہا 9/11 کے بعد اللہ کا نظام ہی بدل گیا. یہ آپ کو صوفیوں سے چڑ، مولویوں سے چڑ، داڑھی والوں سے چڑ، اللہ نے چیزوں کے نام رکھوا دیے. میں نے کہا دیکھو میں بھی مولوی نہیں، لیکن میں ہی اکیلا مولوی نہیں ہوں فیملی میں. میرے بھائی صوفی، ابا صوفی ہے. ایسا صوفی میرے بھائی صوفی، ابا صوفی ہے. یہ تو پھر انسان ہے، میرے گھر میں تو صابن صوفی، گھی کا ڈبہ صوفی. میں نے کہا یا تو اللہ کا نظام دیکھو، آپ کو صوفیوں سے چڑ، اللہ نے چیزوں کے نام صوفی رکھو. میں نے کہا گھر میں داخل ہوتے ہو آگے کچن میں جاتے ہو آگے صوفی آئل، صوفی گھی، واش روم میں جاتے ہو آگے صوفی سوپ، بیڈ روم میں لیٹتے ہو اوپر صوفی گھوم رہا ہے، صوفی فین. یا اللہ دیکھ رہا ہے یا صوفی دیکھ رہا ہے. میری اس بات سے ہمارے سفیر صاحب اتنا ہنسے، اتنا ہنسے، اتنا ہنسے. ہنستے ہنستے ان کے ہاتھ سے پانی کی بوٹل زمین پہ گری، ہنستے ہنستے اٹھائی، اس پر لکھا تھا صوفی واٹر.